Barangay Hall ng Taiwanak, Hilaya. Yan yung right of way entrance from Barangay Road papuntang ano naman to, Maragondon 13. Yan doon diretso. So papasok tayo. Ito yung right of way, 3.5 meters. So yan. So pagdating dito, kaliwa. So yan. Yung right of way rito ay 4 meters. Yan. So 4 meters may bakod dyan. So yan. Yung po yung mismong stainless na gate. So yan yan. So yan yung entrance. Yan yung gate ng property. So yan. Stainless po yan yung gate niyan. Tapos meron na siyang fence, perimeter fence, yung barbed wire paikot yan.